न्यूज वन चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी फेरी पाइबे टंका कहले मनमोहन। चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी खुशी खबर, खूब शीघ्र क्षतिग्रस्त जमाकारी फेरी पाइबे टंका। आसंता जनवरी 31 तारिख सुधा क्षुद्र जमाकारी माने सेमानकर जमा टंका फेरी पाइबे। एने बड़ सूचना दैछन्ति राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। सरकार पक्षर एने विधिबद्ध भाव एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে जहाँ लक्षाधिक क्षतिग्रस्त परिवार मध्य आशार संचार करेছে। मनमोहन सामल कहते तदंत कमिशन द्वारा सुपारिश एपर्यंत टंका पाई नथिबा क्षुद्र जमाकारी प्रथम प्राधान्य दिज्व। प्रथम पर्यायर 8,000 ରୁ 10,000 टंका पर्यंत जमा करिथिबा व्यक्ति माने सेमानक टंका फेरी पाइबे। सरकार वर्तमान सुधा प्राय 5 लाख नूतन जमाकारी चिन्हट करिसेंति, जेमानकु जनवरी शेष सुधा अर्थ प्रदान कराजिबो। न्यूज 2 24 नुआ एनएससी और 5 म्युनिसिपालिटी विज्ञप्ति प्रकाश। राज्यर 24 नुआ एनएससी और 5 म्युनिसिपालिटी विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश कले राज्य सरकार। पाललहड़ा, सिमुलिया, सोहेला, तिहिड़ी, धुसुरी, सालेपुर, बड़म्बा, नरसिंहपुर, गंदिया, जगन्नाथ प्रसाद, पात्रपुर, नल्ला, जपाटना, टांगी, बोरीकुमा, बेतनटी, बांकिरीपोसी, चित्रोड़ा, कप्तिपदा, रास गोविंदपुर, विषमकटक, बामरा, रेंगाली, वीर महाराजापुर नुआ एनएससी हेबो। एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। सेपरी 5 नुआ म्युनिसिपालिटी राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। बौद्ध जिलार बौद्धगड़, गंजाम जिलार भंजनगर, कपि सूर्यनगर, पलसरा और मयूरभंज जिलार करंजिया नुआ म्युनिसिपालिटी चूड़ांत विज्ञप्ति राज्य सरकार प्रकाश करिसेंति। न्यूज 3 जनवरी 1 रु गाड़ी चेकिंग कड़ाकड़ी। जनवरी 1 तारिख जोरदार गाड़ी चेकिंग। प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले इंधन मना प्रसंग। तैल कंपनी डीलर एसोसिएशन सहित परिवहन विभाग बैठक। एथिरे जनवरी 1 रु चेकिंग कड़ाकड़ी करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। जनसाधारण मध्य व्यापक सचेतनता सृष्टि लक्ष्य रखिछि परिवहन विभाग। परिवेश सुरक्षा को दृष्टि रखी समस्त सहयोग करने को विभाग निवेदन करेছে। सूचना देले परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर। सूचना दे से कहते एमफीआई नियम उल्लंघनकारी विरोध में हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। सड़क सुरक्षा नियम मानतु, दुर्घटना हेबनी। सबु पेट्रोल पंप मालिक और डीलर सहित आलोचना करिछु। पीयूसी सर्टिफिकेट बाबद आउटलेट लिखा कहीछु। पीयूसी कराइबाकू से आउटलेट लिखिबे। एबे भी समय अच्छी, पीयूसी सर्टिफिकेट कराई नियंतु। न्यूज 4 1 अप्रिल रु बढ़िब जमीपाड़ी मूल्य। बिक्रीदर निर्धारण करिबे जिलापाल। आसंता अप्रिल 1 रु राज्यर जमीपाड़ी मूल्य बदलिब। सरकारी भाव में यार नूतन मूल्य निर्धारण कराजिबो एवं एही अनुसार जमीपाड़ी बिक्री पंजीकरण हेबो। एथिनी राज्य सरकार एक स्पष्ट विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। आउ क्यों जमीर मूल्य केते हेबो ताहाकु निर्धारण करिबा पई राज्य सरकार उपजिलापाल, जिलापाल और राजस्व परिषद नेतृत्व में 3टी भिन्न भिन्न कमिटी गठन पई निर्देश दैछन्ति। यही सबू सरकारी स्तर में हेबाकुथिबा कमिटी रे विशेषज्ञ को मध्य नियुक्ति कराजिबो। क्यों जमीर सर्वनिम्न मूल्य केते हेबा आवश्यक ताकू कमिटी स्थिर करिबो। कमिटी द्वारा स्थिर कराजिथिबा दर बेंचमार्क भ्याल्यू बा सर्वनिम्न सरकारी मूल्य भाव में परिचित हेबो। एही मूल्य अनुसार जमी पंजीकार पाखरे जमी किणाबिका हेबो। एही अनुसार नूतन राजस्व लक्ष्य सरकार निर्धारण करिबे। पूर्व जो मूल्य निर्धारण कराଯାଉଥିଲା ताठारु मूल्य निर्धारण अधिक उत्तरदायी और स्वच्छ हेबो बोली आशा करा जायছে। न्यूज 5 सीधा सड़क कहले देवाशीष सामंतराय। बीजेडी रे सुजाता एंट्री फुल हेबो। बीजेडी रे पुणी भोजी पॉलिटिक्स। पूर्व चंदाका उपकंठ झुमकारे बहु नेता एकाठी होइथिबा बेले काली पुराना भुवनेश्वर रे मध्य एकाठी होइथिले अनेक वरिष्ठ बीजेडी नेता, जाहाकु भोजी पॉलिटिक्स पार्ट 2 बोली कहा जाउछे। तबे एथिरे जगतई बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय कहछन्ती बिजू जनता दल भितर समीकरण दरकार। पांड्या नाम नेता नुहंती, एक कथा बहु आगरू कहि सारिछे। मोठारु बेसी केही कहि नाहंती। नवीन बापू सहित बसी सब प्रभावी और दक्ष नेता आलोचना कर निष्पत्ति नेले सबुठारु बड़ समीकरण हेबो। नवीन बापू अवगत हेलानी, सबु कथा बेस जानिलेनी। पांड्या नेबे सर्वेसर्पा कहले से कथा को ग्रहण करिबे नाही। सुजाता एंट्री राजनैतिक दृष्टि भूल हेबो। उत्तराधिकारी ओडिसा किए हेबे? बिजू बापू केबे कहि नथिले नवीन बापू तांको उत्तराधिकारी हेबे बोली। जहांको ओडिसावासी भल पाइबे से हेबे उत्तराधिकारी। न्यूज 6 बड़दिन परठारु राज्य में आहुरी बढ़िब शीत। बड़दिन परठारु सारा राज्य में ठंडा आहुरी तीव्र होबार संभावना रही। सारा राज्य में घन कुहुड़ी सांगकु शीत। पाणीपाग केन्द्र डिसेम्बर 25 तारिख
पुणी थे थंडा लगे बोली पूर्वानुमान करिছে। पूर्वानुमान अनुसायी ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ଥଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 500ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା 13ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ओडिशा फेरिले मुख्यमंत्री हैदराबाद निवेश सम्मेलन फेरिले मुख्यमंत्री मोहन माझी तेबे ओडिशा पहुंचवा पर विमानबंदर में मुख्यमंत्री को भव्य स्वागत करा। मुख्यमंत्री कहते निवेश सम्मेलन में प्राय 25टी बैठक करते 500ରୁ अधिक शिल्पपति सहित आलोचना करने सहित 13टी MOU स्वाक्षर करा। निवेश सम्मेलन में 67,000 कोटी पुंजी निवेश प्रस्ताव दि प्राय 56,000 नियुक्ति सूचक सृष्टि हेब। एथिमध्यरु 27,650 कोटी टंकार MOU स्वाक्षरित होता। न्यूज 8 नवीन चाहू ना उत्तराधिकारी घोषणा श्रीमयी कहले बीजेडी फितरी कथा एवं बीजेडी उत्तराधिकारी घोषणा करने को ग्रीन सिग्नाल देलेनी नवीन। प्रतिष्ठा दिवस आगु बीजेडी उत्तराधिकारी प्रसंग में बड़ खुलासा कले श्रीमयी मिश्र। सोशल मीडिया व्यंग कविता माध्यम तात्सल्य करिसेंती श्रीमयी। ना नई से लिखिछंती काहर हेब सबुज मुकुट मुखिया देउ नाहंती काहाकू गुरुत्व अर्थात एबे बीजेडी उत्तराधिकारी घोषणा करने को मना करते नवीन। ना नई पांड्यानक समेत सुजाता कार्तिकेयन बबी दास और अन्य नेता श्रीमयी मारिछंती तेरछा बाण। से लिखिछंती किए चाकरी छाड़िला किए मंच सजेला किए सन्यास नेला आउ किए अनुगत हेबार नाटक मध्य कला हेले सबुज मुकुट काहार हेब ताकू नहीं चली छका पंजा अर्थात पांड्या सन्यास नहीं सारी कहुवा बेले सुजाता की बबी क्या भी नवीन सबुज संकेत देला नहीं। किए कहा टीम ताकू नहीं चली टणा अटरा निकटरे भुवनेश्वर उपकंठरे नेता बणभोजी को तात्सल्य करिसेंती श्रीमयी। तेबे प्रतिष्ठा दिवस सुजाता बीजेडी रे सामिल होई मंग धरी पारंती बोली चर्चा हेउथला हेले नवीन एथिप्रति ग्रीन सिग्नाल देई नथिबा श्रीमयी पोस्ट इंगित करुछे। तेबे एनै बीजेडी रो प्रतिक्रिया मिली पारेनी। न्यूज 9 भिजिलेंस तालरे ओएससीएस लिमिटेड जूनियर अकाउंटेंट विपुल संपत्ति ठाप। भिजिलेंस तालरे ओएससीएस लिमिटेड जूनियर अकाउंटेंट सुंदरगढ़ ओएससीएस लिमिटेड जूनियर अकाउंटेंट का विपुल संपत्ति ठाप। जूनियर अकाउंटेंट रविंद्र पारिक विपुल संपत्ति ठाप कला भिजिलेंस। सुंदरगढ़ समेत बालेश्वर चुनफाटी निकटरे थिबा साई गार्डन उपरे भिजिलेंस टीम चढ़ाऊ करेছে। आयठारु अधिक संपत्ति रखिबा अभियोग में मान्यपर स्वतंत्र विचारपति बालेश्वर भिजिलेंस द्वारा जारी करा सर्च वारंट बल 5टी स्थान में ओडिशा भिजिलेंस पक्षर चढ़ाऊ आरंभ कर 1995 जूनियर अकाउंटेंट भाव में चाकरी में जोग देते रविंद्र। भद्रक सिविल सप्लाइज ऑफिस रे मासिक वेतन था 5,400 टंका। जूनियर अकाउंटेंट का बालेश्वर अच्छी गोटे 3 महला कोठा गोटे 3 महला मार्केट कम्प्लेक्स और जिम अच्छे। कल्याण मंडप बालेश्वर सहर आखपाखे अच्छी 4टी दामी प्लट 175 ग्राम सुना सहित अकाउंटेंट का गोटे 4 चकिया गाड़ी अच्छे। न्यूज 10 तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षार हजिगला प्रश्नपत्र परीक्षा पूर्व चोरी होगला प्रश्नपत्र किए नेला केही जानी नाहंती। वृत्ति परीक्षा भली एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षार प्रश्नपत्र को पूरा खामखियाली भाव में हजई देइछंती स्कूल कर्तृपक्ष। पुरी जिला कृष्ण प्रसाद ब्लॉक मालुद नोडाल उच्च विद्यालय काली तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा निर्दिष्ट समय प्रश्नपत्र खोली प्रधान शिक्षक किंतु सेथिरु 6टी प्रश्नपत्र गायब हो जाइथिबा जଣା पड़िथिला। नियम अनुसार परीक्षा नियंत्रक उपनियंत्रक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उपस्थित में प्रश्नपत्र खोलाजिबा कथा किंतु कहा निर्देश एका खोलीदेले प्रधान शिक्षक। टंका पई प्रश्नपत्र गायब कराଯାଉନି तो एभली अभियोग एबे अभिभावक ठारू आसीपारे लागुछे। एनी प्रतिक्रिया नापारे अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी और प्रधान शिक्षकों कथार कौन तालमेल थिबार देखा जाई नथिबारु एबे पढ़िला संदेह। तृतीय श्रेणी वृत्ति में 87 प्रश्नपत्र आसीथिला। पिलांको सिटिंग 78 3 आबसेंट 75 जन छात्र छात्री परीक्षा देले 12 प्रश्नपत्र बळका रहिबा कथा किंतु 6 प्रश्नपत्र गला कुआडे। न्यूज 11 पुणी भारत विरोध में बड़ षड्यंत्र करिছে आतंकी देश पाकिस्तान। सीमार हाई अलर्ट बीएसएफ बड़ सूचना। सीमा आरपारी पुणी सक्रिय आतंकवादी कैंप पाकिस्तान सीमार जैश इ मोहम्मद 9टी नुआटा थिबा सूचना मिली। ऑपरेशन सिंदूर पर पुणी षड्यंत्र करुछि पाकिस्तान। घटना पर हाई अलर्ट अच्छी भारतीय सेना अनुप्रवेश रखा कड़ा पहरा दि जाउछि। पाकिस्तान सीमा भितर अति कम जैश इ मोहम्मद 9टी आतंकवादी आड्डा बा लंच पैड पुणी सक्रिय थिबा बीएसएफ पक्षर कहुଯାଇଛି। गत मे मासरे भारतर ऑपरेशन सिंदूर पर व्यापक क्षति पर आड्डा गुड़िक 4 ରୁ 5 मास धरी बंद थिला किंतु एबे सेठारे पुणी आतंकवादी चलप्रचल देखा मिलुछि। आड्डा गुड़िक जम्मू सीमार सांबा और कठुआ जिला संलग्न पाकिस्तानी अंचल रही।
आतंकवादी भारत को पशिबा पई एही स्थान गुडी को व्यवहार करुछन्ते किंतु बीएसएफ अलर्ट रे थिबारु ସେମାନେ सफल होई पारु नाहंते। न्यूज 12 भारत में $20 मिलियन निवेश करिप न्यूजीलैंड भारत न्यूजीलैंड मध्य एफटीए घोषणा विश्व वाणिज्य क्षेत्र में भारत आउ एक बड़ कूटनैतिक सफलता हासिल करिছে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मध्य एक टेलीफोन वार्तालाप समय भारत न्यूजीलैंड मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा एफटीए मिलित भाव में घोषणा करा चुक्तिनामा केवल दुई देश मध्य आर्थिक संपर्क को उन्नत करिब नाही बरं सुरक्षापाती अमेरिका वाणिज्य नीति सामने भारतर विकल्प विश्व सहभागिता को मध्य मजबूत करिब। भारत और न्यूजीलैंड मध्य एक मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा पर आलोचना मार्च 2025 आरंभ होता जितेबाला प्रधानमंत्री लक्सन भारत गस्त करते मात्र 9 मासर रेकर्ड समय मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा समाप्त होगा दुई देश मध्य राजनैतिक इच्छाशक्ति और रणनैतिक बुझामणा को दर्शाए। इस चुक्ति अनुसार न्यूजीलैंड आगामी 15 वर्ष मध्य भारत में $20 निवेश करिब। ए निवेश कृषि दुग्ध खाद्य प्रक्रियाकरण शिक्षा प्रजुक्तिविद्या और स्टार्टअप भली क्षेत्र में सूचक सृष्टि करिब। न्यूज 13 बांग्लादेश रे हिंदू रिक्शा चालकों को निर्मम माड़ हाथ में पवित्र सूता देखि चिहिंकले इस्लाम मौलवादी। बांग्लादेश रे संख्यालघु बढ़ी चली हिंसा संख्यालघु हिंदू निर्यातना चरम सीमार पहुंची लगातार हिंदू आक्रमण मामला वृद्धि पाउछे। बांग्लादेश रे हिंदू चुपक दीपू चंद्र दास को ईश्वर निंदा अभियोग में एक गंडगोल निर्मम भाव में हत्या करा बेले एथर गंडगोल जड़े हिंदू रिक्शा चालक को टार्गेट करा हाथ में पवित्र सूता देखा पर लोक मैंने आक्रमण कर पुलिस अटक रखी थाना को आनी। एक रिपोर्ट अनुसार एक घटना बांग्लादेश झनईदाह जिले में घटी डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार दिन एक जनगहली स्थान में गोविंद विश्वास नामक जड़े हिंदू रिक्शा चालक को निर्मम भाव में पेटा जाइथिला। प्रत्यक्षदर्शी मैंने कहते व्यक्ति हाथ में पवित्र सूता देखा पर किसी इस्लाम मौलवादी घेरी जाई पचराउचरा करने को लगी किसी लोक भारतर गुप्तचर संस्था रो एजेंट बोली अभियोग करते। न्यूज 14 बीजेपी को पूरा देश सफा कर दम ने कहले ममता बनर्जी। बीजेपी उपर पश्चिम बंग मुख्यमंत्री तथा टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी बड़ अभियोग कहले टंकार दमरे बीजेपी पश्चिम बंग में मुसलमान मान भाग भाग कर राजनीति करने को चाहूचे मुझे रखिपारि जब बीजेपी देश सफा हो बीजेपी को देश सफा कर दम ने मो पश्चिम बंग जितले पाखर दिल्ली छड़ाई आनी आसंता वर्ष पश्चिम बंग में विधानसभा निर्वाचन होगाक अच्छे यह पूर्व सेठारे एसआईआर को नहीं हंगामा होउछे। बीजेपी और निर्वाचन आयोग को ममता बनर्जी लगातार टार्गेट करुछन्ते। बीजेपी आम भोट देवार अधिकार को छड़ाई नेबाकू चाहूछन्ते बोली ममता अभियोग करिछन्ते। ममता कहते 58 लाख ना हटाइबा परे एबे 1.5 कोटी ना काटिबाकू बीजेपी चाहूछे। निर्वाचन आयोग प्रति 2 दिन में निर्देश बदलाउछन्ते। यह 2026 बीजेपी को जितैबा पई हेउछे। न्यूज 15 धान किणा नहीं समवाय मंत्री को काउंटर कले पिजेडी वरिष्ठ उपसभापति संजय दास वर्मा। धान किणा नहीं समवाय मंत्री को काउंटर कले पिजेडी वरिष्ठ उपसभापति संजय दास वर्मा। से कहते सबुठारु जंत्रणादायक मंत्री बयान किभली धान संग्रह हेबो सेथिपई ध्यान दियंतु। टोकन पई संबलपुर बंद हेबा दशंथरे प्रथम एबे उचित जवाब चाषी देउछन्ते। आगकू बीजेडी विधानसभा आरंभ कर राजरास्ता पर्यंत लड़ाई करी संजय चेताई देइछन्ते। पश्चिम ओडिशा रे वर्तमान भयंकर स्थिति भाली टोकन पई प्रथम थर पई चाषी धारणा रे पसिछन्ते। एपटे केंद्र सरकार देउथिबा 79 टंका एमएसपी राज्यर चाषी पाइले नाही। 2024-25 रे 20% धान संग्रह बाकी रहिছে। धान संग्रह रे डबल इंजिन सरकार संपूर्ण विफल। सैटेलाइट सर्वे माध्यम रे धान चाष होइथिबा स्थान को मध्य काटी दिया जाउছে। मुख्यमंत्री संपृक्त 3 विभाग को डाकी समाधान करने उचित बोली कहिछन्ते संजय। न्यूज 16 बांग्लादेश रे आउ जणे भारत विरोधी नेता को गुली माड़। बांग्लादेश रे छात्र नेता उस्मान हादीर हत्या पर व्याप्त हिंसा थमिबा पूर्व आउ एक समान घटना घटी जाइछे। अज्ञात आक्रमणकारी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी नेता उपर आक्रमण करिसन्ते। ए घटना देश रे जारी उत्तेजना को आहुरी बढ़ाई देइछे। सूत्र अनुसार बीएनपी रो खुलना मंडल प्रमुख मोहम्मद मतलब सिकदर को समापार गुली करा जाइछे। गुलिता मुंडर बामपटे बाजिछे। गोलीमाड़े आहत सिकदर को तुरंत हस्पिटाल नियाଯାଇଥିବା बेले तार चिकित्सा जारी रही स्वास्थ्यावस्था उपर लगातार नजर रखा जाइछे। ए आक्रमण एपरि समय होइछि जतेबेले गत सप्ताह शरीफ उस्मान हादीर मृत्यु पर देश में हिंसात्मक विरोध जारी रही।
ହାତୀର ହତ୍ୟା ପରେ କେତେକ ସହରରେ ସଡ଼କ ଜାମ୍, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ସଂଘର୍ଷର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଲେତବ ସିକତର ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାକା ଶରଣ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ବୟାନବାଜିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 17 ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନାମ ନେତା ନୁହନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନାମ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଓ ସଂଗଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତକାଲି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ 2026ରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଦୂର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି, ଏହା କୌଣସି ମିଳିନଥିଲା। ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା, ଜଣେ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାନି ନାହୁଁ ବୋଲି ସମ୍ବିତ କହିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ହିଂସାରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଜୋରଦାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଜରୁରୀ। ଏମିତିକି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କୋଲକାତାରେ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଭାଗବତ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭାରତ ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ। ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 19 ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରୁ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ କାଲି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏନେଇ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରୁ। ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏପରି କମିଟି ଗଠନ କରୁ ବୋଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ସହମତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ଆୟୋଗର ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଛୁଆବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ସେହି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତ 3 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 21 ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଲାଇଫ୍ର ଏମ୍ଡି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ମା ଶେଫାଳି ସୁନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଲାଇଫ୍ର ଏମ୍ଡି ଆବିଦ ଓରଫ ବବୁଲୁ। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ବବୁଲ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ। 2022 ମସିହା ଶେଷ ଏବଂ 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲୁ। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲା, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହୁଁ, ତେଣୁ କେମିତି କହିପାରିବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆବିଦ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କଟକ କେବେ ଆସିଲେ, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ କିଏ ଦେଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କିଏ କଲା, ଏହି ବିଷୟରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ସୁଅ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଲୋକ କହିବେ। ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ। ପୋଲିସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବି।
ନ୍ୟୁଜ୍ 22 ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅବନତି ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୋମବାରଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନିଜର ହାଇକମିଶନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଓ କନସୁଲାର ସେବାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବନେତା ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ହଟାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସହକାରୀ ହାଇକମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଭାରତ ରବିବାରଠାରୁ ସେଠାରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଭିଏସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଜବାବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ଓ କନସୁଲାର ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ 23 ଭଦ୍ରକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଲୁଲୁ ଓ ଜୁଲୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡିର 3 ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି କାଳେଇ 3 ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନଜର ମିଜୋରାମରେ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂଆ ଘାଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଚଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶର ଛାତ୍ର ନେତା ଓ ପ୍ରଖର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଉସମାନ ହାଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଭାରତ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଥିପାଇଁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ପରିଣତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଜନତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଚୁପ୍ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ରହି ନିଜର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ନିରବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଂଲାଦେଶର ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଚୋପ୍ରା, ବିହାରର କିଶନଗଞ୍ଜ ଓ ଆସାମର ବାମୁନିଠାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ସାମରିକ ଘାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବାକୁ ମିଜୋରାମରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ସେନାଘାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କମାଣ୍ଡ ଜିଓସି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆର୍.ସି. ତିୱାରୀ ମିଜୋରାମ ଗସ୍ତ କରି ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହି 4ଟି ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 25 ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଇଡିର ଆବେଦନ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।